नमस्कार मु जड़े ओडिया झी मु बेंगल डॉक्टर को एक जन बेंगल डॉक्टर को भा होइछि 10 वर्ष है एवं बेंगल रे मध्य रहुछि। एही किछि दिन तले कलिकता रे घटिथिबा गोटे निर्मम हत्याकांड एवं दुष्कर्म को नहीं आम ओडिया न्यूज चैनल किछि मिथ्या प्रचार करुछि। मो ओडिया भाषा किंबा ओडिया मानू जदि कहीं तांको नारे मिथ्या प्रचार करे सेटा आमे सही पारिबु नाही। ठीक सही परे आम अंगराज्य होछि बेंगल ता विरुद्ध रे भी जदि कहीं मिथ्या अपप्रचार करे सेटा भी आमे सही पारिबु नाही। एही सत्य घटनाटा असल रे की होइथिला सेटा कहिबा पई मु आज ए भिडियोटी करूछि। अगस्त 9 तारिख शुक्रवार दिन कलिकता रे थिबा आरजेकर हॉस्पिटल रे गोटे 31 वर्षर तरुणी झीवर अर्धनग्न मृतदेह पुलिस जबत करे एवं सेथिलागी जे मेडिकल कर्तृपक्ष माने आरजेकर हॉस्पिटल मेडिकल कर्तृपक्ष माने 3 सदस्य तैयारी करी एई तदंत करिबा आरंभ करे एई केस रो एवं बेंगल पुलिस मध्य एई केस रो तदंत आरंभ करे एवं एही खबरटी बेंगल रो मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जेतेबेले एई खबरटी तांको पाखरे जाई पहुँचे सी संगे संगे मृतार बापा माँ को फोन करी तांको सहित कथा हुअନ୍ତି एवं तांको आश्वस्त करांती जे असल दोषी तांको बहुत जल्दी धरी फांसी दिया जीवो तदंत करी यार फांसी दियार दाबी करथिले एवं एटा तो गला होची अगस्त 9 तारिख रो घटना एवं यहाँ पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करी मेडिकल सीसीटीवी फुटेज चेक करी गत अगस्त 10 तारिख दिन सकाळे अभियुक्त को गिरफ्त करे 12 घंटा मध्य मन रखिए यहाँ 12 घंटा मध्य बेंगल पुलिस अभियुक्त मान को गिरफ्त करे अभियुक्त जी थे गिरफ्त करे एवं तांको जेरा करवा आरंभ करे एवं सोमवार दिन माने एटा तो गला होची 10 तारिख दिन गिरफ्त है 12 तारिख दिन सकाळे बेंगल रो मुख्यमंत्री अगस्त 12 तारिख दिन बेंगल रो मुख्यमंत्री से मृत झीवर बापा माँ सहित कथा होगापी सरासरी घरे जाइए पहुँची एवं तांको सहित कथा होइतिले एवं कथा होई आसीबा परे सी मीडिया सामने दाबी करथिले जे जो माने दोषी अछंती सेमानंकु बेंगल रो पुलिस 7 दिन मध्यरे तदंत करिकी सेमानंकु गिरफ्त करिकी फांसी दबार जेमिति बंदोबस्त करंती एवं जदि बेंगल पुलिस यार तदंतर सफल नाई पाए ताहले एई केसटी मु सीबीआई हाथ को देदेवी एटा थिला संपूर्ण घटना किंतु किछि राजनेता माने तांकर राजनीति करिवा पई की कले ना ता पर दिन माने अगस्त 11 तारिख दिन अदालत रे जाई गोटे केस कले जे कि ना एई केसटी सीबीआई के दिया जाओ अदालत मध्य राजी होई कि एई केसटी सीबीआई हाथ को देई देले एवं सीबीआई हाथ को दबा परे एई केसटी वर्तमान सीबीआई देखुची एवं सीबीआई को संपूर्ण सहयोग सहायता करुची बेंगल रो मुख्यमंत्री बेंगल सरकार एवं बेंगल पुलिस पाखर जे सीसीटीवी फुटेज जे समस्त तथ्य थिला सबु किछि सीबीआई को देई देइछंती एवं एई अगस्त 16 तारिख दिन यार प्रतिवाद रे बेंगल रो मुख्यमंत्री निजे रास्ता रे धरना प्रदर्शन करथिले जे कि ना जे असल दोषी ताको बहुत जल्दी तदंत करा होई कि ताको जेमिति फांसी दिया जाऊ जेमिति एही भली कांड अन्य कई करिवा पूर्व 100 बार चिंता करे जे एमिति तार दोष ताको शास्ति दिया जाऊ जेमिति कि से कौनसी दिन भी एमितिया भूल आउ न करे केही भी एरकम भूल आउ न करे एटा थिला संपूर्ण तथ्य किंतु आम ओडिसा रे किछि न्यूज चैनल जेमिति भाषिया न्यूज चैनल तार नाम भास्कर को भाषिया बेसी और गस न्यूज चैनल आ अन्य न्यूज चैनल भी की करूछंती ना मिथ्या प्रचार करूछंती बेंगल ना रे जे बेंगल मुख्यमंत्री 10 लाख टंका देकी सेमानंकु धमकौचंती करे तांको बाप मां को जे
ତମେ କେସ୍ଟା ତୁଳି ନିଅ। ଆରେ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ନିଜେ ତ ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ସିବିଆଇ ହାତରେ ତୁଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯଦି 7 ଦିନର ମଧ୍ୟ ଏଇ କେସ୍ଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ନାଇଁ ନ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ଟା ଆମେ ସିବିଆଇ ହାତକୁ ତୁଳିଦେବୁ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ମନେ ରଖିବେ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଜେରା କରିକି ତା ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରାହୋଇକି ତାକୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ତୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ। এটা ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଭାସିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକି ନା ବେଙ୍ଗଲ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ଟିଆରପି ଆସିବ, 10 ଟଙ୍କାର ଟିଆରପି ପାଇଁ ଏଇ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ କି କଲେ ନା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ଏଇ କାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ, ନାବାଳିକା 3 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିକି ତାକୁ ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିହାରରେ ଗୋଟେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅକୁ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ একটা ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜି ହେଇନଥିଲା, ତା ପରିବାର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ତାକୁ କି କଲେ ନା ତାକୁ 5 ଜଣ ମିଶିକି ରେପ୍ କଲେ, ତା ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ରେପ୍ କଲେ। ରେପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତା ଷ୍ଟୋନ୍ କାଟି ନେଇକି, ମାନେ ତା ଛାତିରେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟଟା ତାକୁ କାଟି ନେଇକି ତା ଯୌନାଙ୍ଗରେ ତା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନର୍ସକୁ ତାର 11 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି କଲେ ନା ରେପ୍ କରି ମର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଏଇ କଥା ତ କାହିଁ ଭାସିଆ, ଅର୍ଗସ୍, କନକ, ତୁମାର ଯେ ଓଟିଭି ଏସବୁ କାହିଁ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ସେଟା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିବ ସେଇଟା ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାକୁ ଆମେ ମିଛ କହିକି ଗଳ୍ପ ତିଆରି କରିକି ତା ନାମ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଭାସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ ଝିଅକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି କହିଦେଲା, ତା ନାଁ କହିଦେଲା କି ନା ଅମ୍ବିକା, ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁ ହିଁ ନୁହେଁ। ତା ନା ସେ ଅମ୍ବିକା ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବିଛି ଭକୁଆ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାବିବେ ସତରେ କେତେ ବଡ଼ একটা ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଅସଲ ଘଟଣା କହିବା ଶିଖ। କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇନାହିଁ, ଚାଟୁକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମିଛକୁ ବନେଇ ଯେତେ ବନେଇ କହିବା ସେତେ ଟିଆରପି ଆସିବ। 10 ଟଙ୍କାର ଟିଆରପି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, ମିଛ ଖବର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା। ସେମାନେ ମିଛ ଖବର ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ମିଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ଖୁବ୍ କମ୍। ସେଟା ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ବାହାରିଛି। ଏବଂ ଆଳୁ ପଠେଇଲାନି, ମମତା ଆଳୁ ପଠଉନି, ମମତା ଆଳୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଆକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।